Sa atong video karon, atong pagatukyon ang usa ka pangutana. How to add an integer? Integers ang tawag sa mga numero nga gitawag natog mga whole numbers. Kay whole numbers man siya, meaning dili siya fraction. Okay. That can be positive or negative. So, pwede siya positive, pwede po siya negative. So, mao na siya ang integers. Integers are whole numbers. Therefore, dili siya fraction. That can be positive or negative. So, karon ato nang tubagon ang question o pangutana nga how to add an integer. Okay. Sa pag-add sa integer, natay mga tulo or duha ka rules. Duha or tulo ka rules. Addition of integers. Addition of integers. Okay. Addition of integers, we have rule number 1. Okay. We have rules. Okay. Sa pag-add sa integers, natay gitawag nga rules. Rule number 1, kung kini siya like sign, okay, para kung kini ang mga integers nga atong i-add mga like sign, ang ato lang pagabuhaton is add the numbers and copy their common sign. Okay. Ha? Kung like sign siya, kung may kag like sign, meaning pareha sila positive, or negative. So, muna siyang gitawag na to og like sign, meaning pareha sila og sign. Atong buhaton, kung like sign siya, we're just going to add the numbers and copy their common sign. Simple as that. Example. Okay. Nata example diri. Okay. Bida kayong sanina sa akong anak. Akong gihimong trapo kay way eraser. Okay. Nata example letter A. Example letter A. Positive 10 plus positive 10 is equals to positive 20. Unsa may sign sa positive? Ang positive mo na ang positive ug ang negative mo po ni siya ang negative. Pero in this case kay positive number man siya, dili na necessary pa nga ato isulat diha positive 10 plus positive 10. Pag wala sign ang number, automatic ang but pasabot nga danha is positive number na siya. So kini siya positive 10 plus positive 10 is equals to 20. Rule number 1. If it has a like sign, all you have to do is to add the number and copy their common sign. Unsa may common sign nila? Positive. So, positive 10 plus positive 10 is equals to positive 20. Another example, negative 10 plus negative 10 is equals to negative 20. So, rule number 1, ingon ko, pag pareha siya sign, ang atong buhaton, i-add na to ang number, din atong kopyahon ang ilang common sign. So, pareha na ni. Si positive 10 plus, negative 10 plus negative 10, so 10 plus 10 equals 20. Kung sa may ilang common sign, negative, diba? So, muna atong copy si negative 3. So, nahimo siyang negative 20. So, another example. Negative 100 plus negative 100 is equals to. So, pareha man silang sign, diba? So, atong i-add ang number. 100 plus 100 equals 200. Unsa ang ilang common sign? Negative. So, kopyahon na to ang ilang common sign. So, mahimo siyang negative 200. Simple as that. Karon, diri na sa rule number 2. Para sa addition of integers. Nata sa rule number 2 natay gitawag sa
Okay, unlike sign. Unlike sign. Okay. Nganong gitawag siya unlike sign? Different ang ilang sign. Different. Dili pariha ang sign. Both two numbers or both numbers or all the numbers being added having different signs. Anong different man siya? It's either ang isa negative, ang isa positive, or another negative o another positive. Diba? So muna siya, unlike sign. So kung unlike sign siya, unsa man itong buhaton? Sa addition of integers, ang itong buhaton? Kung unlike sign siya, ang atong buhaton, muragid ni siya. Subtract the number. Okay. Subtract the number and copy the sign of the greater number. The greater number. Ha! Nice kaya kung handwritten ba? Gutom na biya. Okay. So, kung unlike sign siya, katong gingon ako gana, unlike sign siya kay different ang ilang sign. It can be positive plus negative plus positive or positive plus negative. So, muna siya unlike sign. Different ang sign. Isa ka number positive, ang isa ka number pod negative. So, unlike sign siya. So, itong buhaton, addition of integers ta, atong buhaton, i-subtract na to ang number. Subtract meaning atong i-minus. Instead nga i-add, ato siyang i-minus. Subtract the number, ato daw i-minus ang number, ukupyahon na nato kung unsay sign sa pinakadako nga number. Okay, example. Okay, iris na sad ko. Example, number 1, sa unlike sign, addition. Okay, unlike sign. Number 2 nino, unlike sign. Okay, example, letter A. 20 plus negative 10. So, sa buhaton na to, subtract the number. So, in this case, tanaw na to, ako na lang siya butangan o close and open parenthesis kay aron maklaro ninyo, no? So, positive 20 plus negative 10. So, kini siya, muna siyang gitawag na tog unlike sign. Nga naman, ang isa ka number positive, ang isa pod ka number negative. So, atong buhaton kuno ani is subtract the number and copy the sign of the greater number. So, kay different sign na sila, ato i-subtract. 20 minus 10 is equals to 10. Karon unsa may sign sa greater number? Diba ang 20? Asay mas dako, 10 or 20? Diba 20? So karon, ang sign sa 20 is positive man, sumuna siya. Positive 20 plus negative 10 is equals to positive 10. Another example. Okay. Negative 20 plus positive 10 is equals to the same process. Ato gyapong i-subtract ang number. Maski pag addition ta, pero i-subtract na to ang number. Nga naman, unlike sign man silang duha. So karon, 20 minus 10 is equals to 10. And copy the sign of the greater number. Asa man ang greater number dani? 20, di ba? Mas dako mo gini si 20 kaysa kay 10. Karon unsa may sign ni 20, di ba negative? So kopyaw na to si negative. Muna siya, negative 20 plus positive 10 is equals to negative 10. Ha? Simple as that. Karon, another example. Another example, si positive 5 plus negative 5 is equals to, o karon, unlike sign, gapon, di ba? Subtract the number. So, 5 minus 5 is equals to 0. And copy the sign of the greater number. Na ba sign of greater number dani? Wala. Diba? Equal sila, no? Si positive 5 o si negative 5. Parehara sila. So, ang 0, dili na siya positive. Dili po na siya negative. 0 gina siya. Okay. Si 0 gina siya. Dili na tubutangan siya sign. 0 gina siya. Okay, another example.
positive 15 plus negative 20. Okay. So again, rule number 2, if it is an unlike sign, you have to subtract the number and copy the sign of the greater number. So equals positive 15 minus negative 20 is equals to 5. Unsay sign sa greater number, di ba? Negative, so kopyahan na to si negative. So this is our final answer. Positive 15 plus negative 20 is equals to negative 5. Sana mayroon kayong natutunan. Hindi palagi lang kayong walang natutunan. That's all, and thank you. See you in our next video sa subtraction of integers. Good night. Mwah, mwah.